Marikeni amabaya mabaya ubenza ya masiwa alawe Gozidina lawe ni wande discours non Kwezi wa Komori tosana salamu na simandeleeni sasirija banu osoni mwe ambasadi ya Émirats Arabini rije rifanye mandamano ya hatu aizo kartina ndogozi nji zohamba so de mandamano arjua ukabo ntiju hatu problemu ya jiri inu itanganyia no wandu wa Comores no wandu weze za shara ewanda wajuha wajawatia fundi watu mwananyasi efikirambi yoka wasahau wahuze waunde passport wanike wandu zao mabedwa alafu wari yaboze passport zitoholwa wandu wende wakauzihuza sha wabiri magendo gabondogoza jiri buhari yabo ze pasipori hizo ze mali hizo kazijareja ibonsiju hatu rajarazijua mahabari si wa Comores rilo armwe masiwa ya hatu kabati mru itoka yohoti ya jua mahabari ya reali hiyo isosi de madhalimu wa heti dhalimu wa heti yon wolo wakati rilo unu doe raisi ulio Azali Azali na msaidie ze belu ze kiki ze mustadrani wao pia wandu waibaze mali hizo wajikamilisha alafu wa Komori wataiha wachona tambadongo itoka yonti waloniyo haizo karsina wakati mwinjibanu garandise diskuri ya hatu ya shi Faransa ne diskuri ya shi Comores ya shi plutôt ya Shingereza Mémorandum d'étonnement sur le silence à connotation différente des autorités émiraties sur les accusations qui ont causé l'emprisonnement à vie de l'ex-président Mohamed Abdallah Mohamed Sambi aux Comores. Madame Hind Ol-Taïba, ambassadrice des Émirats Arabes Unis à Paris. Excellence, les Comoriens sont là aujourd'hui, mercredi 30 novembre 2022, devant vos portes pour manifester leur étonnement devant le silence de votre pays. Un silence pour le moins inquiétant, mais aussi dépouillé d'humanisme et d'objectivité et qui a causé l'emprisonnement à vie de l'ex-président Mohamed Abdallah Mohamed Sambi. En effet, l'ex-président Mohamed Abdallah Mohamed Sambi, après avoir consulté son gouvernement et obtenu le vote d'une loi à l'Assemblée de son pays, l'ancien président en accordant des passeports comoriens aux Bédouins des Émirats Arabes Unis, pensait selon lui enraciner une fraternité entre les deux pays. Une fraternité fondée sur le fait de partager, les symboles de sa nation avec des ressortissants d'un pays ami. C'est comparable à quelqu'un qui donnerait son sang à un frère. Vos autorités ont-ils compris l'aspect fraternel du geste du gouvernement comorien de l'époque? Votre silence ne vous ressemble pas et n'est pas la voie de la religion que nous partageons. Un musulman ne peut pas laisser le mensonge tuer
un être vivant et de surcroît un être musulman. Votre pays est pourtant au cœur de ce dossier, puisque non seulement ce programme a été initié entre les autorités comoriennes et les plus hautes autorités de votre pays, mais en plus, le rapport parlementaire frauduleux qui est servi comme acte d'accusation affirme dans ces pages que les autorités de votre pays ont reconnu avoir commis un acte de corruption à l'adresse de l'ancien président Sambi. Chose que ce dernier nie absolument, mais dont le silence des autorités émiraties sur cette accusation grave est un aubaine pour ceux qui l'ont séquestré depuis bientôt 5 ans. L'opinion internationale, la population comorienne, les organisations politiques d'opposition et de la société civile, tous témoins impuissants de cet acharnement contre les anciennes autorités comoriennes, sont surprises et fortement choqués du silence de votre pays. Pourtant, principal acteur de ce programme auquel vous affichiez hier votre attachement le plus élevé. En effet, je vous rappelle qu'au cours du mois d'avril 2008, le ministre de l'Intérieur des Émirats Arabes Unis s'est personnellement rendu aux Comores à la tête d'une délégation. Sa visite, qui s'inscrivait dans le cadre des négociations alors en cours sur le programme de citoyenneté économique, montre si besoin était l'intérêt que les plus hautes autorités de votre pays accordaient à ce programme. De même, quand en avril 2011, le programme a été interrompu suite à la rupture avec Bachar Kiwan, les mêmes autorités n'ont pas manqué de faire pression et plaider pour sa reprise. Ensuite, il s'est poursuivi pendant les 5 ans du mandat de l'ancien président Ikililou Zwaline, 2011-2016. Et même à l'état actuel, le gouvernement du président Azali Ali continue d'imprimer des nouveaux passeports et de renouveler les passeports de ceux qui les avaient obtenus précédemment. Ceci pour souligner l'intérêt que les autorités des Émirats ont toujours accordé au programme de citoyenneté économique. Le 11 décembre 2017, certains membres de la commission parlementaire qui a produit le rapport accusateur s'étaient rendus aux Émirats. Le faux rapport parlementaire, qui circulera par la suite sur les réseaux sociaux, affirme que la délégation a rencontré des autorités des Émirats sans jamais préciser de qui il s'agissait. Selon ce faux rapport, car dénoncé par 3 des 5 membres qui composaient la commission, ces autorités auraient révélé des cas de corruption mettant en cause l'ancien président. Bien que les autorités émiraties aient eu connaissance de ces accusations portées contre les anciennes autorités comoriennes et par ricochet contre elles-mêmes, ils n'ont pas jugé nécessaire de réagir. Ils ont laissé salir l'honneur et la réputation de l'ancien président et livrer des anciens vice-présidents et ministres à la persécution et au règlement de comptes politiques. Comment peut-on comprendre cela? Pourtant, les Émirats ont une ambassade à Moroni. Ils ne peuvent pas prétendre ignorer la situation selon laquelle leur pays a servi d'huile pour brûler vif l'ex-président Ahmed Abdallah pour un simple combat politique. Le colonel putschiste et dictateur Azali n'a qu'un seul objectif, se maintenir au pouvoir. Malgré tout cela, aucune réaction de votre pays n'a été enregistrée. Aujourd'hui, ceux qui opposaient l'initiative de ce programme sont ceux qui, au pouvoir aujourd'hui, se précipitent à Abu Dhabi pour quémander aide et assistance. L'indifférence des autorités de votre pays
sur le sort de l'ancien président Sambi étonne profondément et à juste titre. Évidemment, on peut évoquer le principe de la non-gérance dans les affaires intérieures d'un pays tiers. Mais que dire quand ces autorités émiraties sont nommément accusées d'être des corrupteurs par ce faux rapport accusateur? Au-delà du cas de l'ancien président, c'est aussi l'honorabilité des Émirats et leur réputation qu'ils auraient défendue. Sans compter de devoir de transparence et de clarification vis-à-vis de l'opinion publique comorienne à qui on a expliqué que des milliards de dollars de votre part ont disparu. Enfin, au nom de cette fraternité, les autorités émiraties n'ont-elles pas manqué de devoir d'assistance en personne en danger vis-à-vis de l'ancien président Sambi? En effet, même en étant poursuivi par la justice de son pays, il y a eu un manque criant d'humanité et beaucoup d'injustice. Surtout que même étant malade, il n'a pas été autorisé à aller se faire soigner, et c'est malgré une autorisation du juge, car son rival, le peureux Assoumani, pour battre son adversaire, il doit l'attacher. Nous remercions au passage certains pays voisins qui n'avaient aucun intérêt direct dans cette affaire, comme la Tanzanie, pour s'être inquiétés du sort réservé à l'ancien président. L'Union européenne a aussi à plusieurs reprises soulevé le cas de l'ancien président. En juin 2019, M. Nils Melzer, rapporteur spécial des Nations Unies sur la torture, a tenté de lui faire une visite dans son lieu de détention, mais a refusé par le régime exécuteur. Une situation dénoncée par plusieurs organisations internationales. Et les Émirats, principal partenaire et bénéficiaire de ce programme, rien, aucune mission de bon office ni humanitaire. Les autorités de votre pays, notamment le ministère de l'Intérieur d'Abu Dhabi, semblent avoir adopté une attitude d'indifférence et une distance qui étonne et choque. Pendant plus de 4 ans, le président Sambi a été détenu sans jugement. Évidemment, tout le monde souhaitait qu'un procès équitable puisse se tenir afin de mettre fin à cette détention provisoire arbitrairement longue et tirer enfin cette affaire au clair. Mais au lieu d'organiser un procès, ils ont tout simplement comploté son passage à la guillotine. En effet, c'est d'ores et déjà une nouvelle injustice flagrante que d'envoyer une affaire instruite au pénal devant une juridiction d'exception. Aujourd'hui, une cour de sûreté de l'État, créée dans les années 80 sous un régime répressif et inspiré de méthodes coloniales, juge des crimes politiques et non des accusations de délit. De plus, cette cour n'existe tout simplement pas dans l'ordonnancement judiciaire du pays. Une nouvelle injustice a semé des graines dans notre pays sous votre vent. C'est pourquoi nous avons tenu manifester devant votre ambassade et vous inscrire pour saisir votre pays acteur dans l'assassinat programmé de l'ex-président Sambi et des anciennes autorités politiques comoriennes par le dictateur Assoumani Azali. L'histoire reste seule juge et Allah le Tout-Puissant en est témoin. Et une nation n'est grande que lorsqu'elle sait se souvenir. Merci. C'est un criminel, Azali, c'est pas un dictateur. Aizo mwishile diskuri ya Faransa raitoa njoka ya zenogozinuka sinyangu shanga sigofanya ejitihadi riloni hiyo ukaramba ukaya karna ulala rikubali Azali afanya hizo yanzao boti juu mmono hizo yafanya osukwa jana yajua ya rengo wangazija no wa mwali ya wabeha nzuani
Yende yaone se ukabala walando wansuani. La ilaha illallah. Mwenyezi Mungu mtumlazanai. Azamba. Azali Ali assassin. Oui, criminel. Mone keli enda ya hima ya kauzina enda ene mrubsha hai. No wana hai. Ya rengo wangazi jano wa mwali. Ya wabeha nzuani. Maskino wa nzuani wakabala wakautabiha. Ukao waonauka ya wadhulumi hao. Otola watola muazini hao. Wajewa himisiwa. Wadore mamakoti. Hamru wako guadhulumu. Mungu ngari bwesheleao ni marahaba wandu mridungao. Aba ngari nikao mananyasi. Fundi Abdurrahim. Yarendele ne diskuri ya Shingereza. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Memorandum of concern about the silence with connotation of indifference of the Emirate authorities on the charges that led to the life imprisonment of the former President Mohammed Abdallah Mohammed Sambi. Her Excellency, Ms. Han Al-Otaiba, the Ambassador of the United Arab Emirates in Paris. Your Excellency, the Comorians are here today, Wednesday the 30th of November 2022, in front of the embassy to express their astonishment at the silence of your country, a silence that is, to say the least, disturbing, but above all, devoid of Uranism and objectivity, and which caused the life imprisonment of the former President Mohammed Abdallah Mohammed Sambi. Indeed, former President Mohammed Abdallah Mohammed Sambi, after consulting his government and obtaining the vote of law in the parliament, former President Ahmed Abdallah Mohammed Sambi, by granting Comorian passports to the United Arab Emirates, Bidon, he thought, according to him, to establish a brotherhood between the two countries. A brotherhood based on sharing one of the symbols of one's nation with nationals of a friendly country. It is comparable to someone who would give his blood to a brother. Did your authorities understand the brotherly aspect of the Comorian government's gesture at that time? Your silence is not like you and is not the way of the religion we share. A Muslim cannot let falsehood kill a living being and cross another Muslim. Your country is at the heart of this matter, not only because this program was initiated between the Comorian authorities and the highest authorities of your country, but also because the fraudulent parliamentary report that is issued as an indictment states in its pages that the authorities of your country have acknowledged having committed an act of corruption against former President Sambi, something that the latter absolutely denies. But the silence of the Emirate authorities on this serious accusation is a godsend for those who have sequestrated him for nearly 5 years. International opinion, the Comorian population, political opposition, and civil society organizations, all powerless witnesses to this relentless attack on the former Comorian authorities, are surprised and deeply shocked by your country's silence. This is despite the fact that you were the main actor in this program, to which you were displaying your highest level of commitment in the past. Indeed, I remind you that in April 2008, the Interior Minister of the United Arab Emirates personally visited Comores at the head of the delegation. His visit, which was part of the ongoing negotiations on the economic citizenship program, shows, if needed be, the interest that the highest authorities of your country have in this program. Similarly, when in April 2011, the program was interrupted following the breakup of Bashar Kiwan,
the same authorities did not fail to lobby and advocate for its resumption. It then continued during the 5-year term of former President Ikilil Zanin, 2011 to 2016. And even in its current state, the government of President Azali continues to print new passports and renew the passports of those who had previously obtained them. This is to underline the interest that the Emirates authorities have always given to the economic citizenship program. On the 11th of December 2017, some members of the parliamentary committee which produced the accusatory report had visited the Emirates. The fraudulent parliamentary report, which later circulated on social networks, claimed that the delegation met with Emirati authorities without ever specifying who they were. According to this false report, which was denounced by 3 of the 5 members of the commission, these authorities revealed cases of corruption involving the former president. Although the Emirati authorities were aware of these accusations against the former Comorian authorities and in turn against themselves, they did not consider it necessary to react. They allowed the honor and reputation of the former president to be tarnished and former vice presidents and ministers to be persecuted and subjected to political revenge. How can this be understood? Yet the Emirates have an embassy in Moroni. They cannot pretend to be unaware of the situation, according to which their country was used as a foe to burn the former president Ahmed Abdallah Mohamed Sambi alive for simply political conflict. The putschist colonel and dictator Azali has only one objective: to maintain himself in power. Despite all this, there has been no reaction from your country. Today, those who oppose the initiative of this program are those who in power today are rushing to Abu Dhabi to beg for help and assistance. The indifference of the authorities of your country on the fate of former President Sambi is deeply astonishing and justified. Of course, one can invoke the principle of non-interference in the internal affairs of a third country. But what can we say when these Emirati authorities are accused by name of being corruptors by this false accusatory report? Beyond the case of the former president, it is also the honor of the Emirates and their reputation that they would have defended, not to mention the duty of transparency and clarification with regard to Comorian public opinion, to whom it was explained that billions of dollars of your money had disappeared. Finally, in the name of this brotherhood, did the Emirati authorities not fail in their duty to assist a person in danger with regard to former President Sambi? Indeed, even though he was prosecuted by the justice system of his country, there was a huge lack of humanity and injustice. Even though he is ill, he has still not been allowed to go for treatment, despite an authorization from the judge. For his rival, the fearful Asumani, in order to beat his opponent, he must tie him up. We thank, in particular, some neighboring countries that had no direct interest in this affair, such as Tanzania, for being concerned about the fate of the former president. The European Union has also repeatedly raised the case of the former president, Mohamed Abdallah Mohamed Sambi.
In June 2019, Mr. Neil Melzer, UN Special Rapporteur on Torture, tried to visit him in his place of detention, but was refused by the executing regime, a situation denounced by several international organizations. And the Emirates, the main partner and beneficiary of this program, nothing. No good officers or humanitarian mission. The authorities in your country, especially the Interior Ministry in Abu Dhabi, seem to have adopted an attitude of indifference and distance that is surprising and shocking. For more than 4 years, President Sambi has been detained without trial. Obviously, everyone wanted a fair trial to be held in order to put an end to this arbitrary pre-trial detention and to finally clear up the matter. But instead of organizing a trial, they simply plotted to have him put on the guillotine. Indeed, it is already a new flagrant injustice to send a case investigated in criminal proceedings before a court of exception. Today, a state security court created in the 1980s under a repressive regime and inspired by colonial methods tries political crimes and not criminal charges. Moreover, this court simply does not exist in the country's judicial system. A new injustice has been planted in our country under your watch. This is why we wanted to demonstrate in front of your embassy and write to you to inform you and to inform your country that it is an actor in the programmed assassination of former President Ahmed Mohamed Abdallah Sambi and the former Comorian political authorities by the dictator Azali. History is the ultimate judge and Allah the Almighty is the witness. And a nation is only great when it can remember. Thank you very much. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Watukufu mashujara wa Silvan, leo maza ritanganyi havan karibu na ambassade ya Republique Émirats Arabes Unis dialo Dr. Azali Ali Ambassadeur armwa discours yahe umuhimu ya Mandamano yatu ruwavingia na yani bambu vani yani si barua rakojo wenye samaja lirongolo ashingereza Dr. Azali Ali halwa Faransa van awenye sawanu Émirats amba mahakama ya ntambo ya unafiki ya ulanifu ya ufisadi ya fenshiha yani kafanyishwa tude Ahmed Abdallah Sambi na ikomba wakahiriwa be yani ya kufanywa na Republic ya Émirats Arabes Unis yani itezwa sheri ikadamisiwa yani wafanywa uruantu ikao wao washa wako nunua wantu wako toa zipambo wako hadalili kaomba kawasi provichokonti ya tolo kati hisabu za ntrambo na mirongozi ya ntrambo ya ushangiza wa Comores bavora kojoa wambia Émirats Arabes Unis amba ilazimu wajenyese amba wao ini daula ntukufu ikao ambatiani irendwa nai na wantu ikao wao warenge nchi ya Comori hanzia za ufisadi hahuanyesa ambanika waruwazi vavo wasaidia ufisadi ulio Comores na wao wasilihitiwa na ulaniwa nao wajilishe walishe ntunguzini zivire inde mada handa ikoma maja chichore kia nguvu mana doktori azenye sababu imada vili
na kotani nyetse matade hukuma nziro yalawa ini yenyesomba ini watukufu isenye samba wantu waka ikomba kawakano hakikifu ikomba mahakama Comores ya ditima mahakama ya haki ini iproseli avira hawantu ikomba majawa sijira pele wanazoni kao wa Comores walio terminal na mrenge mswa yani mtwalanyu mwangalie sur interneti mwendo mwangalie wakati ya proses za kufanywa yo 1922 msona 1922 wakati wa Stalin Rusi vuka i proses za korongo efame proses za Stalin haya wakati wa Hitler akufanya proses zahe Almanyi onazi wakati wa Mussolini Italy yoderongolo régime fasciste ya kufanya proses zini proses kaomba wao majuji waambilwa kamwezi hukuma kabla proses fanshia wantu wajo bavo muono ulanifu wa Umar au fanya haruma mavoka ikao na babona kotani mshiteni wa Comores mshue mana Umar kakota mlisha avoka beljula lagwa mana tini mana wale wajenyesa ambaye kai lazima vlawe decret arrêté ya uhenti maseseur Umar amwiri unalio harmwe kama mahakama jayamada amba haraka mfanye decret mana arretele kaiskir idecret fanyiwa beka akasinywa Umari daja sinye decret antrambele awave mavoka belge vala avoka belge la kote elete na mangalie decret ni wavota Umari waiti waziri waika lazima sinye decret jay sinye bentongo mamona na zinkali zizahe na yani uhaini fuahe na alfijola haya kazi amba wasilagwe aenda tarongo amba ici vous n'êtes pas en Belgique yani vala kwenye sa amba Faransa na Belgique na za salia za duniani wa mahakama ya haki be vala kwenye sa ici vous êtes dans une république bananière yani maharma yezi ya ufungufu ici vous êtes dans l'état fasciste yani ntia ufisadi babu asira chovenza dotongo hii modortrini ambe mahakama iliavira mzungu ajalie yani hukuma rejarma daula haki wanturi Umar wanturi Junaidi wanturi Mohamed Abdou wanturi Mohamedi ule procureur wanzwani nekava majina salia wale pia walio mahakama ilazimu hukuma tosparoz ke hukuma nziro wake hukuma ikomba stoka sasa na wantu ikao ambade wahandra wamkalilia Azali Asumani urde msaidie uride belu uride wasalia wawengi wa mdunga wavu haruma itarehi ya Comores kakula vaibu za serikali majuji ka paro bamba devanir simambiani na uyor siregea na uhiregea na o wajue paro wakatua si wasongomba kaka mbilwa wakati azalacho puhao majushwani non seulement watotolo mazini devo wasalia watonda magobani wasalia watojua zaki zao za lazima na ulainifu wa urikia habari amba wejuju maruno aramja amjalia siraje yamada mana kota avolo valensi fikiri badridina zirongoa 35,000 euros aravola 12,000 euros bavwa jasira mana wasawarike pesa za Comores waunde malagio ikombarsi mambe mbana malago yayo yatorengwa yona muya kikiche mtojo munde malago mtia unde be malagio yayo ha yo dezimali za Comores yayi yatorengwa yo kaisina bavo simambiani wandu mfanyo mahakama ya ofisa dini vanu wanyu mafisadi na zi hukuma chomparano zitoka hukuma nziro ikaomba yani zitoka hakikisha imadaya raru na kotani yani nyese wantu wa Azali na Azali wae
ripara watu ikawa watu wa psikoloji yani wajuo wajufumo au tuwajufumo yani unijishlito be wanadamu wa mezi mbazali ya sumani kakula vojiri kafa nika aua urialo Faisal Muti na Nasser waulawa au amadagazo mataka mwenze au bapale Azali aifanya stendo shidiro na ifanya mahakama ya uvungufu ya makofa ya ufashisti nchojandege na vavo nchotia mwana parenthèse yani ifamia Sambi wa mapro Sambi na watu wadunga vavo ikombariki ambavyo asali ya wanahamu riki arva tamani ya singa jari afanya malezo wakatakie proseni afanshwa rakotaro ambia tongo msikena hamu mbasambia vola perpetuite maana jela kavola mahashirini mahamitano mahamiraru yani ni kavenzo kahaki na vale simwambiani ambavani Isambi liberation Sambi de humtowa Azali harmayez na vani karsinyanya karsilindra vote Azali ilazimu harma zinamna zonti pia tole harmayezi neka hayati neka haula wa lazima atole harmayezi na watu amdunga na vona torongoa amba watu ekali bali hijiri neka harma mezmira neka harma maha benar somez dua stumain bazali kato yezien kato baki tai 2024 yo ingie inshallah bavona kota rambie watu famia ya no watu kamba wana uskitifu wabaki malagona au hahamu ambasambia vola perpetuite simwambia ni basambia kato ka perpetuite simwambia ni mbavo sambir karju ambasambia katola mpaka yeziala wi Azali ilawe donc unarfana isa mafikira rijwe zitongo zinamna zinzia zote pia itokao Azali atole harmayezi ha nguvu kaiska havote manashomba vote hizo za trambo kaiska yani huenda watu wa rai manarsishwa mba wae katoraia beba borsishwa amba Sambi na maprisonia wasalia walionzuanu waliongazja pia watolawa wakatika yo yezinifu babo sijoregea tisijwa mba mama nafuaka arongoa dhanbe joregea ni uvungu Azali aifanya waye usubutu aende dejuani aenda aivelia zimali pia waifanya yani waizina urialo wazina na mkoko la helo ambari vavorako na wasalia wa mbunga na kotani mjidze amba ripara wantu wataalamu wa psikoloji warambe amba mtuunu sasa urimtawe watu aziviwao yani watafauti na hiyo hatari maikia mtu mba asuwa aziviwa maana wale wakati mtu uwa mba yani kwaka fikiri mba usondoua bevu ijiri circumstance baua mtu ikaomba ijiri asasina ikaomba ijiri delo tongo accidental mathalani wendondo renge maboni umviole usiria mamabonu la totenose umbayo muan kwaka ifikiri mba usomua bezi tongo zisha mba usomua mtu kanahamu bemwe para mtu amba uwa mtu andangi harma bari anovinyo asizina vale halwa ya psikoloji yorongola un assassin pervers narcissique et sadique yo yani yo maseramani yo hatari mtu afanya tongo rdeyo yani vavo ukamba sodowa wangina mana wa mtu wendo sizina vavo sabidirba vavo vo wangina utojomua tena manofanya ridangaji vavo ndi Azali afanya lidangajo aiua waende wandazini wafanya mahakama po waende wandazini wafanya tongo nziro waende wandazini na manchi nafanya denzuani maana Azali yani waye ataha anyese wanzuani ambati mgadani nami nsimu yani nosolimati mgadani be simteza nasher yani mtongo Azali fanya nzuani sasa waori mtu wapara mtumshe wamre mapi usijua mba wairema mtumshe pi atolia atokoza wakati wamre malpi umwambia mba haya
kauha na dingoni uforce ufanye zao titana rungwa chizungu mana wana tatitwa ikombatir vulishia be Azali alofanya wanzwani aswarema aende awareme tena na dingoni madam sele wa zondongo ravo yani c'est-à-dire Azali asiwa hoza nzwani enda aiwate za sheri airumiana wanzwani kombo wa laanifu wa wantukao ihukuma yao itoja urde Sarkozy urde Mustadrani urde wasali ntomba mama nafia paswode kablomba mama nafu na kotambe ngoe amba wotron pia warentia wajama serodi Azali na Azali wae ambia makonsero wa mbagalo mujombo nzwani oja wentia masera bensi fikiri mbana wewe asijive tule masera mana wewe da kubali amba ana masera haitongoni yani perverini na kotar mambe beni ya nziro mana sabadir mbazala sile zina atofanya zangina na gabona kotana mbio wanzuani mama nafu wajue Azali akazirongo wa baiti salam suku akarma kulwara kana belu akamkina umwana wa manyaheule aliyomona ko ikarsi na nyezi tua uade uzidi mana unude nyezi tua fanyo zini vuka mwana nyezi wa shintuani alawa akia Azali wabio watu wale ama akuambia watu zao wakadhavo amba wanzuani wao sawa urigula mpuhu c'est-à-dire wanzuani we unanzuani watanganyiha sasa wa uriguni la mpuhu babo na kotaru ambie watu mwengairo perma izina bali Azali asimona nuri mpuhu watu makaenda walifia ujamanzinia babo Azali asimrengani uri mpuhu wanside ndongo wao be Azali bazirongoa wana ushahidifu wa mzuani akabeti salama akiarongo wamba zuani wa usasauri guni lampu babo na mrengezi do manazanyu mana Azali afanya uri mpuhu na nyu msenda mudamaki kishe bawanyu mpuhu mwezi watu wachangia mtoa mwofisa dunu atatoyo vya Azali ofisa dunu atavuku maza koluzishe atarjena daula haki mpaka Abdullahi ndayaye cheskangani mdongesha lokaya ndayaye chende wendo avungi abo mpaka ndava hanga mwanao ni gartalam kigapala ngondo apashe bala wende waremete barua hiyo sawa lango ugali ni wendao bo Sarkozy ubungusha ulimwenguni bo Sarkozy wendo watsawa urenge kriminali ya mwananyuhara ngafungwa urenge Azali ujoro mremango mabobo Sarkozy rijokaya yafunga Sambi danyibo wanzuani danyibo Sarkozy arama grupu ya haho ya kuchona haya wembungufu ngojofa mbungufu wembungufu bora Sarkozy ndaone grupu haho Dawla Kamali na Mustadrani mbungusha ulimwenguni leo kama na Sambi mwoka ya Azali na soka bata afya yabo baka Sambi heya kamna paro ruma ngono ngujo mjihani bobo mbeza maji ni wanu mchoho na haya ngujo mjihani bobo Sarkozy bobo afuza maji na bobo shishi baraji umari